Today I will apply the empirical rule in solving the criminology related problem. So first the mean is 75 and the standard deviation is given. So ato ibutan diri ang 75. Then ang standard deviation na kay 7. So mag-add na og 7 tag 7 diri sa right. So makuha siya og 25 plus 7 basta dito. Then sunod plus 7 upon 89. Plus 7 6. So sa pikas sa left side po mag minus to taog tag 7. Then next kay atong suha lang yang 1 grade. Then 68 divide to equals 34. So mabutan tag 34 dire sa right o sa left. Next kay 95 minus 68 divide to equals 13.5. Just put sa right o sa variable sa left. Then next, 99.7 minus 25 divide to equals of 2.35. Then next kay 100 minus 99.7 divide to equals of 0.15. Here's the question of one. What percentage of the second year film student has a test score between 68 and 82? So, ang ipakita kay 68 and 82 man, magkuha na ta diri, kaning 34 o 34, i-add na tala siya. Morning makuha siya o 68. Then, nakuha na ta kay, ang ikuha na kay 68 o 82 man, dala o 68 o 82. So, that's all. Thank you.